Assalamualaikum and hai semua. So dalam video ini kita akan discuss untuk example yang ketujuh bagi subtopik 1.2. So untuk example 7 ini adalah contoh bagi soalan 2 dimension bagi electric field. Okay, let's read through the question. 3 charges are at the corners of an equilateral triangle. Okay. Bila dia cakap equilateral triangle, maksudnya setiap sisi dia adalah sama. So, kita just terus letak. So, panjang sini pun 0.5 meter. So, sini pun 0.5 meter. Then the question, calculate the electric field at a point midway between the two charges on the x-axis. So, dekat mana tu? So, ini adalah x-axis kita. So, dia nak kita cari electric field, okay, pada titik tengah di antara dua charge itu. So, panjang di antara line, okay, charge ini, okay, saya label lah senang Okay, so ini Q1, ini Q2. So, ini adalah Q3. Okay. Okay, so ini adalah midway daripada between Q2 and Q3. So, distance dia adalah sini ke sini adalah 0.25. Okay. So, sini ke sini juga adalah 0.25 meter. Okay. Sebab dia kata tengah-tengah. Okay, so sebelum kita menyelesaikan masalah, so better kita convert dulu everything kepada SI unit. Apa-apa nilai yang dibagi kita convert supaya memudahkan kita. So, Q1 kita adalah 7 times 10 power of negative 6 coulomb. Q2 kita adalah 2 times 10 power of negative 6 coulomb. And then Q3 kita adalah negative 4 times 10 power of negative 6 coulomb. Okay, untuk soalan 2 dimensions of electric field, how we gonna solve the problem is exactly like we do in electrostatic force. Sebenarnya sama je. Sama juga macam 1 dimension. I cakap the difference is on how we draw saja. Okay, yang ni kita kena draw electric field, tapi kalau soalan electrostatic force, kita kena draw force lah. Itu je perbezaan dia. So, step yang pertama adalah mesti draw electric field line. Okay, dekat mana kita nak draw electric field line tu? So, pada point inilah. So, kita label dia sebagai point A lah, senang. Okay, kita kena draw electric field line pada point A. Okay. So, pada point A kita, okay, so I buka besarkan sikit. So, ini adalah point AI. Okay. So, ini adalah Q2, which is positive. Ini adalah Q3, which is negative. And then, I have positive Q1. Okay. So, pada point A, okay, kita refer dulu. Q1, okay, sama macam kita discuss sebelum ni, electric field line dia akan keluar in all direction. Kan, betul? Tapi pada point A, okay, pada point A, bila kita sambung kita punya line sampai sini, okay, dia akan into the point, betul? Dia akan masuk ke dalam point. Tapi, tak boleh macam tu kan? Kita kena keluarkan dia daripada titik. So, makanya, kita punya E1 kita akan ke bawah dan keluar daripada titik. Okay. Okay, itu E1 kita. Okay, how about E2 kita? Sama juga, E2 kita, electric field line dia akan go outward in all direction. Tapi pada point A, okay, dia akan masuk ke dalam titik. Kita tak nak. Okay, kita tak nak draw electric field yang masuk ke dalam titik. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita kena tarik dia keluar dan ke arah kanan. So, ini adalah E2 kita. Okay, dan untuk charge Q3, okay, electric field line sepatutnya akan masuk di seluruh arah ke dalam charge. Tapi dari point A, so kita boleh tarik dia punya line sampai sini. So, sebenarnya dia directed to the right. So, ini adalah E3 kita. Okay. Okay, so mestilah kita kena lukis cantik-cantik. Okay, so apa yang you kena buat? Lukis X and Y axis with dotted line. Okay, and then copy back you punya drawing. Okay, so E2 you ke bawah. Pastikan arrow dan juga label. Dan you ada E3. Okay, kita ada E3. Ke arah kanan dan juga E2.
also ke arah kanan. Okay, settle untuk drawing electric field line kita. Okay, selepas siap, yang kedua, step kedua, calculate the magnitude of electric field line using equations E sama dengan KQ over R squared. Okay, so kita ada 3 vectors of electric field untuk soalan ini. Jadi kita ada 3 kali lah untuk kita mengira. So yang pertama kita akan start dengan E1 dulu. So E1 equals to KQ1 over R1 squared. So plug in the value. Okay, so Coulomb constant 9 times 10 power of 9. And then Q1 kita tadi berapa? 7 times 10 power of negative 6. And then jom kita tengok berapa distance di antara Q1 kepada point tersebut. So ini adalah distance yang sepatutnya. Okay, I besarkan sikit. So ini sepatutnya distance. Okay, untuk R1. Tapi tak ada pula. So apa kita kena buat? Okay, so kita lukis right angle triangle di sini. Okay, so you dah ada. Okay, I keluarkan lah. Okay, so ini adalah R1U. So kat sini dia punya distance adalah 0.5. Yang ni 0.25. So guna teorem Pythagoras. Okay, so you boleh cari R1 equals to square root of 0.25 squared. 0.5 squared minus 0.25 squared. Then press your calculator. Then you will get the distance is 0.433 meter. Okay. Okay, dah siap. Masukkan balik kat dalam ni. Okay. 0.433 squared. Then press your calculator. So you akan dapat nilai E1U is 3.36 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. Okay, settle E1. Sekarang giliran untuk kita kira E2 pula. So E2 sama juga, tulis equation. So E2, so gantikan Coulomb's constant. Sorry, ini sepatutnya Q2. Okay, so Q2U berapa? Is 2 times 10 power of negative 6. And then you punya distance is 0.25 squared. So distance you mestilah distance daripada point A kepada you punya Q2. Okay, so 0.25. Kita dah ada nilai. So just substitute. So press your calculator. Then you will get 2.88 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. Then the last one. Okay, you will calculate E3. Okay, so E3 KQ3 over R3 squared. So plug in the value for Coulomb constant. Then you punya Q3 adalah negative 4 times 10 power of negative 6. Tapi untuk kira magnitude, jangan sekali-kali masukkan nilai negatif. Okay. Okay, so I just put note here. Di sini, jangan include negative sign of charge. Okay. Then press your calculator to find the value for E3. So you will get 5.76 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. Okay, kita dah siap. Okay, step yang kedua, kita dah kira magnitude for E1, E2 and E3. Yang ketiga, kita akan resolve into X and Y component. Okay, so kalau nak resolve, apa kena buat? Draw table with 3 columns. So ini adalah you punya E. Ini adalah X component U. So ini adalah Y component U. So ada berapa electric field yang terlibat? So you ada E1, you ada E2, you ada E3. Okay, so yang bawah, E3. So yang bawah ni akan untuk summation untuk EX and then summation untuk EY. So the step is really the same dengan electrostatic force. Sama je. Okay. Cuma equation yang berbeza, how you draw tu berbeza. Yang lain semua sama.
Okay, so kita refer back to diagram here. So, E1 kita adalah di sini. Okay, kita tengok kat sini. E1 kita actually directed downward. Okay, and along Y component. So, dia tak ada value untuk X component. So, apa kita nak tulis kat sini? Just letak 0 Newton per Coulomb lah. Okay, untuk Y component dia adalah negative because directed downward. So, negative 3.36 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. So, I just nak remind kat sini kenapa negative, sebab dia downward. Okay, kenapa 0? Sebab memang dia tak ada nilai X component lah. Okay, untuk itu dia directed to the right. Okay, so dia tak ada nilai pada paksi Y. So, letak 0 untuk paksi Y. Untuk paksi X dia, since dia directed to the right, so it would be positive 2.88 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. Okay, dah settle. So, untuk E3 juga, dia directed to the right. Okay, so tak ada nilai untuk paksi Y. So, just letak 0. Walaupun 0, you have to put unit compulsory. Okay. So, 5.76 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. And then you sum up, okay, untuk X component dan Y component. So, untuk X component, you will get 8.64 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. So, EYU akan negative 3.36 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. So, dah settle. Step yang ketiga, step yang keempat, apa kita buat? Calculate resultant of electric field. Okay, so nak kira E-net, kita akan guna equation yang kandang tu. So, E-net ni biasa student tak suka nak tulis. So, bila you tak suka nak tulis, you will lose mark lah. Sebab ini yang dia akan beri markah untuk konsep. Sebab apa dia beri markah? Sebab dia tak beri pada list of equation. Okay, sebab tu you kena rajin menulis. So, E-net, okay, plug in the value yang you dapat di sini dan di sini. So, you akan dapat 8.64 times 10 power of 5 squared. And then plus negative 3.36 times 10 power of 5 squared. Okay, kat sini negatif kena masukkan. Walaupun you cakap, alah cikgu kita square kan kita akan dapat positif. But then itu adalah markah penggantian. Okay. So, E-net you, press your calculator, you will get 9.27 times 10 power of 5 Newton per Coulomb. So, this is your magnitude of resultant of electric field. Okay. So, dah dapat resultant, you kena kira direction. Okay, find direction. Using equation apa kalau masih ingat? Yang tan theta tu, okay? Itu pun wajib ditulis sebab ini tidak diberikan sewaktu exam. Okay? Okay, so masukkan tan theta you. Okay. So, summation EYU adalah negatif. So, it's not necessary untuk masukkan pun. Okay, just masukkan magnitude sahaja. Dan bahagi dengan 8.64 times 10 power of 5. And then press your calculator and you will get the theta is 21.25 degree. Okay, kita nak tentukan kita punya angle tu duduk di kuadran yang mana. So, kita kena lukis lah, sketch lah. Okay, tak macam cantik pun. Okay, macam mana kita nak tentukan dia? Okay, daripada equation, daripada calculation you, EY dan EX you kat sini, you dapati EX you adalah positif. So, positif X duduk di sini, negatif Y berada di sini, betul? So, you punya angle akan sentiasa daripada X component. So, pada kuadran yang keempat. So, apa you nak tulis? Below positive X axis. Wajib ditulis. Ini wajib tulis. Okay? Okay, itu sahaja untuk video ini. Thank you.